ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডের থেকে অল্পের জন্য রক্ষা পেল 18184 বক্সার টাটানগর এক্সপ্রেস। ট্রেনটি বক্সার থেকে টাটানগর যাবার পথে পুরুলিয়া স্টেশন থেকে প্রায় 8 কিলোমিটার আগে ছড়রা স্টেশনের কাছে দাঁড়িয়ে পড়ে। দেখা যায় তার একটি কোচ থেকে দাও দাও করে ধোঁয়া বার হচ্ছে। কিছুক্ষণের মধ্যেই সেখানে দমকল চলে আসে এবং ওখানে যে আগুন লেগেছিল সেটি নিভিয়ে ফেলতে সমর্থ হয়। যারা প্রত্যক্ষদর্শী তাদের কাছ থেকে জানা গেছে যে এই ট্রেনটির শৌচাগারে, একটি কোচের যে শৌচাগার, সেই শৌচাগারে আগুন লেগেছিল এবং যাত্রীরা প্রথমে সেটি দেখতে পেয়ে তৎক্ষণাৎ চেন টেনে ট্রেনটি থামানোর উদ্যোগ নেয়। যদিও রেলের তরফে দাবি করা হয়েছে যে ছড়রার কাছে যে গেটম্যান ছিলেন তিনি ট্রেনটিতে আগুন দেখতে পেয়ে লাল দেখিয়ে ট্রেনটিকে থামিয়ে দেন। দমকল সূত্রে অবশ্য খবর যে যখন তারা পৌঁছেছেন তখনও একটি কামরার যে শৌচাগার সেখানে আগুন জ্বলছিল এবং তা নিভিয়ে ফেলা হয়। এদিন যাত্রীদের মধ্যে প্রচণ্ড আতঙ্ক ছড়ালেও কারোর কোনো ক্ষতি হয়নি এই আগুনের থেকে। রেল প্রশাসন 25 মিনিটের মধ্যে এই ট্রেনটিকে দুটি ভাগে ভাগ করে দেয়। যাত্রীরা বলেন, D4 में बैठे थे तो D3 D2 से जो लोग भागम भाग मचा के बाहर D4 की तरफ आ रहे थे तो पूछा गया कि क्या हुआ है, तो बोले गए कि आग लगी हुई है। तो हमारे D4 से चेन पुलिंग कर दिया। उसके बाद ट्रेन रुक गई तो सब लोग पैसेंजर नीचे उतर के आगे आके आग देख रहे थे और बाकी लोगों ने वीडियो खींच लिया। कोई भगदड़ मचा था क्या? हाँ, उस टाइम थोड़ा भगदड़ मच गया था। अचानक से पहले जिस बोगी में मैं बैठा हुआ था अचानक से उसमें से धुआं आने लगा बाथरूम से। सभी यात्री लोग हल्ला करने लगे। हल्ला करने के बाद एक आदमी देखा, भगदड़ मचने लगा कि आग लग गया, आग लग गया। सभी एक दूसरे को हेल्प करते हुए आगे निकलने लगे और चैन पुलिंग करने के लिए कोशिश कर रहे थे लेकिन चैन पुलिंग नहीं हो रहा था। अचानक से फिर मैंने अपने रुमाल निकाला, मैं कोशिश भी किया लेकिन किसी ने सुना नहीं। अचानक से भगदड़ आगे इस बोगी से उस बोगी से भागने लगे। भागते भागते फिर किसी यात्री को बोला गया कि आगे के चैन पुलिंग कीजिए, तो उन्होंने चैन पुलिंग किया। उसके बाद रुका, उसके बाद धुआं बढ़ते 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 आग लगी। अभी कितना टाइम हुआ आप लोग ट्रेन से निकले? 3:25 से। अभी क्या बोल रहा है, ट्रेन छूटेगी? अभी तक किसी ने कुछ खबर नहीं दिया।